Amor,
kuba mu wundi mwanya mwiza kandi umwanya udasanzwe. Tugiye kuba mu ijambo kandi nazi nta kindi cyatumye dukoranira hano, nyamara turagomba kuba mu ijambo kuko ijambo niryo ryaremye byose. Kandi turagomba kuri uno mugoroba ko rishishikara kurema bisha mu mitima y'abagerereye hano. Kandi ndizera neza ko uwagerereye hano afise umutima uciye bugufi, ndazi ko yakira bisha mu bugingo bwiwe. Reka dukomera amashimana mu izina rya Yesu Kristo. Urakira bisha kubw'ijambo rigiye kurengana hano, kandi ndizera ko ndetse ibidasanzwe bigiye kurengana. Reka dusabe umukozi w'Imana ko turihuta muri porogaramu. Dusabe Reverend Samuel ashike hano. Turagomba pasengera umukozi w'Imana kandi aracasengera n'ivyatanzwe, hanyuma tuca tuba mu mwanya mwiza uko ijambo ry'Imana. Reka tumuhe ikaze mu izina rya Yesu. Ko tugiye kwakira ijambo, mwese mbasabe tuvyaguruke dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushize hejuru nk'Imana yacu. Turavuze tuti ubukuru n'ububasha ni ibyawe ibihe bitazoshira. Uguhimbazwa n'umugisha n'icubahiro n'inkomezi ni ibyawe Mana. Wemeye ko kuri uyu mugoroba, kuri uyu muhingamo, abantu wahamagaye, abantu watoranije, ishengero ryawe rikoranira muri kino kibanza kugira ngo rishobore kwakira ico wariteguriye. Mana, turateruriye mu maboko yawe igitanzwe n'iri shengero, aya mashikanwa n'ibigira 10 ubihezagire. Hezagira uburonderero bw'umwe wese aho yakuye, hasubire umugisha. Kandi ibi bikorwa n'uburyo butanzwe ico buzokora kize giheshe icubahiro izina ryawe. Muri kano kanya Mwami, tugiye kwinjira kandi mu mwanya w'ijambo. Turahezagiye umukozi wawe ngo ikiganza c'Imana yacu congere kibe kuri we, ntabe ari we ariko izina ryawe rihabwe icubahiro. Ijambo ryawe rigira ububasha kuri umwe wese agiye kuryumva, agiye kuryakira. Urakoze kubana natwe, ukatubera Imana, natwe tukakubera abahungu n'abakobwa. Ubikore nk'uko umwizigirwa Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wapige mikono ya mzuri. Anashimeza akadika. Haleluya. Haleluya. Ya mwili yangu yote na yala maprizi. Ndiko ndumva umubiri wanje wose wuzuye umuriro. Niko nasikia niko connected kuku
kukura. ndiko ndumva umengo banshometse kuri kura Na kumuyaga ndiko nkuba. nasikia hivi. kandi ndiko ndumva kuno Mwili yangu yote iko kwa maprise. umubiri wanje wose umengo urimwo umuriro. Sasa sikia nikwambie hivi. umviriza rero mubwire, Kama mtu moya anabana kukura niba umuntu ashobora gufata ku muyaga nkuba na mtu mwingine naye anakuya anamukamata, anafanyaka nini? n'undi muntu akacaza akamukorako ikica gikurikira n'icahe Naye anakamatiwaka. nawe acafatwa. Na njo gisi niko napenda vile shie wote Mungu atukonekte. ubwo ndiko shaka yuko twese Niko na besoin kila mtu akwe connecté. niko shaka yuko umuntu wese Parce aba niko nasikia onction ya unabii. kuko ndiko ndumva amavuta Niko y'ubuvugishwa. nasikia onction ya kuprofetize. niko ndumva amavuta yo kuvugishwa. Niko nasikia onction ya kupreshe. niko ndumva amavuta yo kuvuga ubutumwa. Kama ni kupreshe nda preshe. niba ari ukuvuga ubutumwa ndaza Kama ni kuvuga. kuprofetize nda niba ari profetize. ukuvugishwa ndaza kubikora. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Batusome acte 3 1 6. reka badusomere mu byakozwe n'intumwa 3 ku murongo wa mbere gushika kuri 6. Batusome mbio mbio. batunyarukirize vuba vuba. turasoma mu izina rya Yesu. ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 turahera ku murongo wa mbere. havuga ati ngo Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga. Nico saha 9. Ku murongo wa 2 hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina yamaterugwa, bakamushira ku irembo ry'urusengero rwitwa Giza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. 3 uko abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe. 5 abashira ku mutima agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu nabyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Amena. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya, Alléluia. haleluya. Biblia iko naniambia hivi. Ijambo ry'Imana liko rirambwira Petro na Yohana Petero na Yohana ilikuwa sasa za 9h walikuwa naenda Oma. yari mu masaa 9 bagiye gusenga. Biblia iko naniambia hivi. Ijambo ry'Imana rimbwira Walipanda kuomba. baduze gusenga. Kumbi kitu moja kenye ninakuya gundua ndani ya Biblia. Ikintu kimwe naje gusanga mu ijambo ry'Imana. Wakati mtu iko naomba, Ugihe umuntu ariko arasenga anakuwaka anapanda. aba ariko araduga. Sikia nikwambie hivi. Mubwire Maombi yangu asubuhi ya leo, amasengesho ya kisi umetia migulu yako hapa, acha Mungu na wewe akupandishe kimaisha kwa jina la Yesu. Biblia iko naniambia hivi. Petro na Yohana walienda kusali. Petero na Yohana bagiye gusenga. Biblia iko naniambia wakati walifika hekaluni. Biblia iko naniambia mbele ya hekalu imbere y'urusengero walikuwa na kilema mwenyewe walikuwa naleta kila siku. hari kimuga bazana buri munsi. Biblia iko naniambia walikuwa namtosha kunyumba, wanampeleka kunyumba mbele ya hekalu. Ijambo ry'Imana rimbwira ko bamukura muhira bamutwara mu rusengero. Biblia iko naniambia hivi. Ijambo ry'Imana rikubwira Kazi ya ule mtu igikorwa cy'uyo muntu ilikuwa ni kuomba. cyari ugusegereza. Kazi ya ule mtu igikorwa cy'uwo muntu ilikuwa ni kuomba. cyari ugusagusaba. Biblia na masione bien nasema hivi. Ijambo ry'Imana rirabivuga Walikuwa neza. namuleta usubuhi, bamuzana mu gatondo wanamrudisha magharibi. bakamusubiza inyuma ku Sasa mimi mugoroba. na wewe tuulizane hivi. Rero je nawe Zile tubazane, pesa zenye ule mtu alikuwa anaomba, ayo mafaranga uwo muntu yasaba alikuwa anazifanyia matumizi wakati gani? yayakoresha ryari? Biblia iko nasema walikuwa namuleta usubuhi, Ijambo ry'Imana rigira ati ngo bamuzana mu gatondo wanamtosha magharibi. bakaja bamukura ku Kitu mugoroba. moja kenye nimekia gundua, Ikintu nasanze watu wenyewe walikuwa namuleta, abantu bamuzana sio wenyewe walikuwa nafanya matumizi ya ile pesa nibo alikuwa bakoresha anapata. ayo mafaranga ya Sikia roho. nikwambie hivi, Umviriza nkubwire, kila siku mu maisha buri yetu munsi mu buzima kuko bwacu watu wenyewe wanakuwaka na kulia ku maisha yetu, hari abantu barira kuko mu watu buzima wenyewe bwacu, wanakuwaka na tembelea ku bahati hari yetu, abantu kuko bagendera watu mu wenyewe mahirwe yacu, wanaishi
abantu babaho neema yetu, umubuntu bwacu, lakini niko na kutabiria hivi kisi Mungu aishivyo, wote wanyaneza kuwa blokaje ya maisha yako, Mungu akuelwanye naye. Watu wenye wanazaniaka uta avanse, sikia nikutabirie hivi, wakati inafika Mungu anakia kutosha Mungu anakia kutosha na anakia kupeleka fasi yengine. Kuko mtu wa neema mali hapa, kuko mtu wa neema mali hapa. Sikia nikwambie hivi, wale wenye walikusahau wanakuya kutafuta. Sikia nikwambie hivi, Biblia iko inaniambia kazi ya ule mtu ilikuwa ni kulomba. Watu washakayua maisha yao, watu wanakuyua mwanzo mpaka mwisho. Sikia nikwambie hivi, acha watu wakuyue. Watu wanayua realite yako, lakini verite mwenye anayua verite yako ni Yesu Kristo. Sikia nikwambie hivi, watu wiko na kuneglige chuba na kuona kisi huko. Watu walineglige David, chuba liona David nyuma ya kondolo, lakini wangelijua verite ya David kama atakuwa mfalme, wangekuwa marafiki ya David. Jokisi niko na tabiria mtu moya, wale wenye walikuacha wanakia kutafuta, wale wenye walikudharau wanakia kusalimia na heshima. Chote kenye kilikuwa kimepotea ndani ya maisha yako, Mungu iko nakia kirudisha. Biblia iko inaniambia hivi, ule mtu alikuwa mlemavu, kitu mwake nini najua, mtu mwenye ni mlemavu wa kwake na Valer umuntu ari kirema ntagaciragira ngwari kufunulia kitu ndakuhishurira ikintu kimwe. Biblia iko inaniambia hivi, ijambo ry'Imana ririkumbwira Dawidi alitosha lua ngo yazanye ngo icagezwe, akasema hivi, aravuga ngo mlemavu ngo ikimuga kipofu impumyi hawezi ingia ndani ya nyumba ya mfalme, ashobora kwinjira mu nzu y'umwami. Kitu mwake kenye kinanishangaza ni hiki, ukimyerero kinangaje niki mu Samuel 9:1-9, muri Samueli wa kabiri 1:9 rimwe ku 9, David iko nauliza hivi, Daudi alikuwa anawaza ngo ndani ya nyumba Sauli amubakia hata mtu moja ili nimtendee wema? ya Sauli na muntu n'umasiga kugenda mukiriri cyiza, hapana juu yake atari kubwiwe, lakini juu ya Yonatani. kubwa Yonatani ubundi mtu mwenye anakia tafutiwa ama mtu mwenye anakia patikana, umuntu aje kurondegwa cyane ko Mefiboshete juu mwenye anakia patikana. Mefiboshete niwe yaje kuronka, Mefiboshete ni kilema, ubundi Mefiboshete nawe ni kimuga. David alisema kilema ama kipofu ataingia ndani ya nyumba ya mfalme. Daudi yavuze ati ngo nta kilema gishobora kwinjira mu Biblia iko inaniambia ndani ya nyumba ya Daudi mulikuwa mtu mwenye alikuwa anatumika na Sauli. Ijambo ry'Imana ryatuga muri inzu ya Daudi hari umuntu yakorana na Sauli, jina yake ilikuwa anaitwa Ziba, izina ryiwe yari Ziba. Mfalme Daudi akamuuliza, umwami Daudi aramubaza, ndani ya nyumba ya Sauli amubakie mtu? ati mu nzu ya Daudi nta muntu asigaye. Biblia iko inaniambia hivi, ijambo ry'Imana rikubwira, Ziba akajibia mfalme akamwambia, Ziba yishura umwami aramubwira, akamwambia kuko mtu, arabwira ati hari umuntu, lakini kuko watu wenyewe wanakuwa kanatia malakini mu maisha yako, bashira ariko mu buzima bwawe, lakini wakati wanakuwa kabiko natia malakini, ariko mugihe bama bashira Mungu anakuwa kiko nasema ndio, imani ilikivuga ati yego. Biblia iko inaniambia hivi, ijambo ry'Imana ririko mtu akasema kuko mtu, ijambo ry'Imana ryati ngo awo muntu aravuga ati uwo lakini ule mtu ni mlemavu. ariko uwo muntu ni kimuga. Ziba hawakukuuliza kama ule mtu ni mlemavu, Ziba ntabwo bakubajije ko uwo muntu ari kimuga, kama mu nyumba ya Sauli kungali mtu. yuko mu nzu ya Sauli hari umuntu. Biblia iko inaniambia hivi, ijambo ry'Imana ririkumbwira, ule mtu uwo muntu alikuwa hana miguu ngo nta maguru yari afise, na hakuko autorize kuingia ndani ya nyumba ya kandi mfalme. yari yemerewe kwinjira ibwami. Ngoja nikurevele kitu. umviriza ndaguhishurira ikintu kimwe. Alo. Ngoja nikurevele kitu. uba ndaguhishurira ikintu kimwe. Biblia iko inaniambia hivi, ijambo ry'Imana ririko rirambwira,
ile ni loi icyo ni icyagezwe yenye David alitosha. Dawidi yashizeho. Ubundi loi icyagezwe inakuwaka toujours chini ya alliance, ngo kiba kiri munsi y'amasezerano. loi icyagezwe inakuwaka toujours chini ya alliance, ngo kiba kiri munsi y'amasezerano. Moise alikuwa akafanya loi, Moise yaje ashiraho loi iko pale juu ya kutuangamiza. Ubundi ibyagezwe biriho kugira ngo bitwice, lakini Biblia iko naniambia hivi, ijambo ry'Imana iko irambwira kwani kuchanganye kidogo. umiriza ndagucanganye gato. Haleluya, haleluya. kuko mtu mwenye ko nanifuata mara ari umuntu ariko arankurikirana muri kino kibanza, kwani kwambie hivi, umiriza nkubwire alliance, amasezerano ilikuya mbele ya loi, ngo yaje imbere y'icyagezwe. Mwanamu mwingine ndakwambia hivi, mu yandi majambo ndakubwiye ngo, mwanamu mwingine nakwambia, mu yandi majambo ndakubwiye, Yesu alikuya mbele ya Moise, yaje imbere ya Mose. kuko mwenye naamini vile, ari umuntu yizera ibyo. Yesu alikuya mbele ya Moise, yaje imbere ya Mose. Tiba kama alijibia David akamwambia kuko mtu lakini ni mlemavu. Niba yishuye Daudi avuga ati gwari ariko nikimuga. Nijua alikuwa najua kuko loi yenye ilifanyizwa. Ukubera ko yarazi uko ari cyagezwe cyashizwe. Lakini Tiba alisababu kama kuko alliance yenye isha inafunika loi. Ariko Tiba yari bagiye yuko hariho amasezerano ari hejuru y'ibyagezwe. Kuko mtu mwenye ataniuliza, ari umuntu ashobora kumbaza, koma unasema Yesu alikuwa mbele ya Moise? Kweli kuvuga ngo Yesu yaje imbere ya Mose. Or Moise iko mu Ancien Testament, kandi Mose ari mu isezerano rya kera. Yesu iko mu Nouveau Testament. Yesu ari mu isezerano risha. Kwani kupeleke mbali zaidi nikwambie hivi, reka ndagushikane kure ndakubwire, wakati Mungu anaambia Abraham, ugiye Imana yabwiye Abraham, anamwambia nitolee mwana wako Isaka, ngo shikanira umwana wawe. Biblia inaniambia hivi, ijambo ry'Imana liko linambwira, wakati alifika kwenye mlima, igihe ashika ku musozi, wakati anatafuta kutoa mwana wake, ugiye yashatse gushikana umwana wiwe. Biblia inaniambia hivi, ijambo ry'Imana liko linambwira, wakati alinua kisu juu ya kutafuta kutoa mtoto, ugiye azamu imbugita kugira ngo sauti ikasikika mbinguni ikasema, Abrahamu, usimuue mwana wako, angalia nyuma yako. Biblia inaniambia wakati aliangalia nyuma yake, akaona mwana kondoo. Na mwana kondoo ni nani? Mwana kondoo ni Yesu Kristo. Pour dire quoi? Moïse, si retard. Wewe unakuya na loi wakati Kristo ni mwangika zamani. Watoto ya kanisa, acha niwaambie hivi, abana b'urushengero reka ndababwira, hatuna kitu yengine. nta kindi kintu dufise. Bishop Mark hana kitu yengine. Bishop wacu nta kindi kintu dufise. Lakini niko natangazia watu ya hii quartier, ariko niko natangariza abantu, hatuna dawa, hatuna nini, na muti dufise nta kindi, lakini tuko na Yesu Kristo. Tuko na Yesu mzima. Yesu mzima. Amen. Haleluya. 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 Ninatafuta ongea na mtu jo Cecile. Nshaka kuvugana n'umuntu yitwa Cecile muri kino kibanza. Cecile ashaka gutera intambuko hano imbere. Cecile ari hehe? Agire vuba vuba. Haleluya. 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 Kuko mtu mwanaweza ambia avance prophete ni avance. Hari umuntu ashaka kumbwira ati ngo komeza kugira ngo nkomeze. Haleluya. Jina ya pili nalikuia, ngo izina rindi rya kabiri riraje. Fiston. Anyaruke. Fiston ari hehe? Ninaanzia kwako. Nanguriye kuri wewe. Mungu iko naniambia hivi, Imana iriko irambwira, wakati unafika igihe kirashitse ya kumtumikia, cyo gukorera Imana.
Kitu kenye niko naona, ikintu niko ndabona, niko naona entourage, niko ndabona ikibano cawe, entourage yenye na kuzunguruka, mu kibano cawe kikuzungurutse, tena kwaka na kutosha karibu na Mungu. Nivyo vyama nibo bama bagukura hafi y'Imana. Lakini niko nasikia sauti ya Mungu iko naniambia, ariko ndiko ndumva ijwi ry'Imana riko rirambwira, wakati unafika, mu igihe kirashitse, yenye unawazi yako uko nafanya, ibintu wibaza yuko ukora haiko njo kazi yako, ni sico gikorwa cawe, lakini jifunze tena kutafuta Mungu zaidi, ariko wige kandi kurondera Imana kandi, na Mungu atakupeleka mbali zaidi. Ni Imana izogutwara kure cyane. Amen. Mama iko wapi? Mama wao ari hehe? Ni mgonjwa, aragwaye. Niko naona mtu ni mgonjwa, ndiko ndabona umuntu arwaye. Mupatie mikrofoni. Mama ni mgonjwa, iko mgonjwa, anaumwa, lakini Mungu iko naniambia hivi, Imana ikirambwira, kuneema yenye iko hapa magharibi ya leo, umuntu muri muri kino kibanza na kisi niko naongea kama nabii wa Mungu, Mungu, ndiko ndavuga nk'umuvugizi pale kwenye iko, aho ari, pale kwenye iko, nari, niko natuma nguvu za Mungu kumgusa na kupata uponyaji, ubushobozi bw'Imana kumukorako kwenye iko sai, Mungu aende kumgusa na damu ya Yesu mubadilishie, kumukorako na maraso ya Kristo muhindure. Haleluya, 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 haleluya. Niambie amen bien ni avancer. Nekubwire amen siza kugira ngo ndere nje imbere. Juni kona ingia mu famille yenu, kuko mbona nije mu muryango wanyu. Mu famille hakuna mtu mwenye iko bien, mu muryango nta muntu aguwe neza, hakuna mtu mwenye iko aleze, nta muntu numwe yidegenja. Maisha yote iko hivi, ubuzima nyene n'ubuzima nyene butameze neza. Sauti ya Mungu iko naniambia, ariko ijwi ry'Imana riko rirambwira, mtu akakamatana na mimi ngo uzo kwifatanya nanje, ninaweza mufanya awe Josefu wa familia. Ndashobora kumugira kuba Yosefu umuryango wiwe. Natafuta Mungu, ndiko ndondera Imana. Acha barafiki babaya, reka abagenzi batariho, na Mungu ataonekana ndani ya maisha yako. Imani izokwigaragaza ku buzima bwawe. Na niko natabiri juu ya maisha yako. Ndiko ndavugana n'ubuzima bwawe. Acha Mungu akuanzie historia mpya ndani ya maisha yako. Imani itanguze. Acha Mungu akushimamishe Josefu ndani ya familia yako. Kile kenye kilikuwa kimeshindikana cha kupitia wewe kiwezekane kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Imani iguhezagire. Dada wewe Cecile. Wewe niwe Cecile. Baloko yako biko wapi? Batoyi bawe bari hehe? Waite. Bahamagare. Niko na besoin ya Bosco. Dondera Bosco. Iko hapa. Ari hano. Sikia nikwambie hivi. Ubiriza ndakubwire. Machozi yenyewe unaliaka kila siku, amarira wamurira buri munsi, juu ya kusaidia familia yako, kugira ngo ufashe umuryango, juu ya kusaidia waloko yako, kugira ngo ufashe abo muvukana. Wakati niko na kuona, mugihe niko ndakuraba, Mungu iko naniambia hivi, Imana ikirambwira, arakafungula mulango, aje kugurura umuryango juu ya maisha yako, ubuzima bwawe. Na ile machozi yenyewe unaliaka kila siku, kandi amarira wamurira buri munsi, Mungu anakikupanguza. Imana ije kuyahanagura. Papa iko wapi? Papa ari hehe? Iko ukazi. Niko naona mtu mwenye anagonjwa diabetes. Diabetes yako iko kukumbia. Diabetes ya ushika hehe.
14. Unaamini kama Mungu anaweza? Urizeye ko Imana ishobora. Unaamini kama Mungu anaweza ishusha? Unizeye ko Imana ishobora kuimanura. Mzee, tusaidie na maji. Reka mudufashe n'amazi. Tunataka kuombea, kesho tutakulotire. Tugira tugusengereza tuzorangiza. Kesho. Ejo. Sikwambia dimanche nyingine vya juma nyingine. Sinakubwiye kuwa Mungu wundi. Nakwambia saa hii. Nakubwiye uno mwana. Jinsi Mungu aishivyo. Kesho. Ejo. Utakuwa ushuhudie, uende kwa hospitali ukiwa ushuhudia. Kandi uzoshingira. Genda kwa muganga ugende utorara. Mungu wa neema, Mungu wa ishara. Ulisema wewe ni maji ya uzima. Kristo iko na shusha hii diabete. Iko ku 14, saa hii ishuke ku normale kwa jina la Yesu. Ishuke ku normale kwa jina la Yesu. Ishuke ku normale kwa jina la Yesu. Leta restauration juu ya hii mwili. Leta restauration juu ya hii mwili. Niko na tabiri ishuke kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kesho uende upime na ukioshuhudia hapa. Eka ugende uze gupima ejo uzoza gushinga inahe. Niko na besoin ya Janine aliruka. Ndakeneye Janine. Uko na churuza nini? Utandaziki. Nguo za watoto. Unaamini kama Mungu anaweza pandisha? Urizeye yuko Imana ishobora kukuduza mu rundi rwego? Niko na tabiri sali. Niko ndavugishwa uno mwanya. Kama nabii wa kuongeza. Nk'umuvugishwa wo kongereza. Mungu aende kubadilisha maisha na ongeze zaidi. Imana igende kugwira ubuzima kandi yongereze mu izina rya Yesu. Kile kenye kimekuwa kimeshindikana. Cyakindi cyose cyari cyase mu buzima. Niko naona milango iko wazi. Niko ndabona imiryango yuguruye. Na ngezi niko naona milango iko wazi. Ukanya niko ndabona imiryango yuguruye. Amina. Hallelujah. Avance, papa. Avance. Nani mwenyewe alifukuza munyumba? Ninde birukanye mu nzu? Wenje walifukuza Ni munyumba. wewe wirukanye mu nzu. Acha nikwambie hivi. Ubiriza nkubwire. Mungu anaweza. Imana irashoboye. Niko nasikia sauti iko naniambia. Niko ndumva ijwi riko rirambwira. Usikate kitumaini. Ntucike intege. Kwa sababu Mungu anaweza. Kuko Imana irafise ubushobozi, irashoboye. Mulima yenyewe niko naona mbele yako. Umusozi ndiko mbona imbere yawe. Niko naamini. Ndiko nizera. Na uwezo wa Mungu. N'ubushobozi bw'Imana. Mungu aende kuyangusha sai kwa jina Imana la igende Yesu. gusambura uwo musozi mu izina rya Yesu. Acha Mungu akufungulie njia. Reka Imana ikugururire Acha inzira. Mungu onekane zaidi ndani ya maisha Reka yako. Imana yigaragaze kandi mu buzima bwawe. Niko naona mtu mwenye Niko ndabona umuntu unapita Desben. haciye indwi zibiri. Alikuwa musiku zake ni mwanamke. Yari mu bihe. Lakini siku zake zilimsumbua. Ibihe byiwe byaramubereye nabi cyane. Na haiko tu siku zake. Kandi ntabwo ari mu bihe byiwe. Alikia konstate kama iko na probleme ya infection. Ariko yaje gusanga afise ikibazo cy'ama-infection muri. Tukombe na zile douleur utazisikiaka tena. Ingo tugusengere kandi ntabwo bizongera. Usisikie haya kuya. Niumva isoni ingo. Karibu. Kazi. Ukasikia haya ndapita. Wumva isoni ndaza kwirenganira. Wende kwa baba Bishop ombe mikono yako. Genda kwa Bishop asengera amaboko yawe. Siamaliza ubiri, nda ubiri kidogo kisha na close. Ntabwo ndaheza kuvuga ubutumwa, ndaza guheza amace ndangiza. Hallelujah. Wewe njoko na ile problem. Wewe ni ofisi icyo kibazo. Kamata kutumbo yako. Fata muda yawe. Mungu wa Israeli. Hallelujah. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo.
Kristo, kila uchafu yote yenye iko nasumbua huyu dada, niko na tabiri muachilie kwa jina la Yesu. Niko naongea imuachilie kwa jina la Yesu. Chote kenye kiko na msumbua, li familiale, madulere, zimuachilie sai kwa jina la Yesu. Zimuachilie sai kwa jina la Yesu. Niko nalika damu ya Kristo kumaliza kila maumivu. Niko nalika damu ya Kristo kuondoa kila uchafu. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen. Wananiambia Bosco ashakuya. Wamjengo Bosco yamaze kuza. Kazi yenyewe unafanya. Igikorwa akazi ukora. Kazi yenyewe unafanya. Akazi ukora. Kuna sikia. Niko naona hakuna faida. Niko ndabona ata nyungu zirimo. Sio kama ni vile. Sinzi yuko ari uko nyene. Ni vile. Nuko nyene bimeze. Niko naona mikono yako inakaukiwa. Niko ndabona amaboko yawe yamaze kuma. Na mikono yako hawezi pata kitu. Kandi mu biganza byawe nta kintu na kimwe ushobora kuronka. Uko na maproje. Urafise imigambi. Meno realize. Ariko bidashika. Uko na kapasite ya kufanya kitu. Urafise ubushobozi bwo gukora ikintu. Urafise ile kapasite nyona kuwaka nayo. Ico gikorwa ubwo bushobozi gira. Wengine ndio wanafaidiaka. Abandi bantu nibo bunguka. Kapasite yako wewe. Mu bushobozi bwawe. Lakini niko nakutabiria hivi. Ariko niko ndakubugishwa ko. Acha ile kapasite nye Mungu alitia muwe. Kuko gushobora Imana yashize muri wewe. Ianze kutoa matunda na wewe uone mkono. Itangulie kuzana kandi Imana nawe ubibone mu izina rya Yesu. Amen. Niko rengia mu parcelle mwenye muko muti kama ni ya hembe. Niko ninjira mu rupango harimo igiti cy'umwembe gutyo. Nino na muti ya kabambi, niko mu parcelle mwenye muko muti ya kabambi. Niko ninjira muri parcelle mbona igiti kinini. Ni mu parcelle yako? Ni muri parcelle yawe. Juni natoka kwenye ile muti iko. Kuko ndavuye muri ico giti aho kiri. Kwenye ile muti iko. Ico giti kiri. Nino na kanisa haiko ya kabambi. Niko mbona urushengero ariko ntabwo ari runini. Après ile kanisa. Ama nyuma y'uko rushengero. Nino na boutique. Ndabona ibotike. Après boutique. Nyuma y'iyo botike. Nine sabia 4 à 3 parcelles. Niko mbona amaparcelle atatu gutyo cyangwa ane imbere yaho. Mama Francine. Hama izina rikiyeriza ati ngo Mama Francine. Ni nani wako? Ninde? Ntawe nzi. Mama Francine mwenye niko nasema. Mama Francine ndiko navuga. Kwenye Mungu iko nanipeleka sai. Imana ikirantwara uno mwanya. Ananipatia jina tatu. Amazina tatu. Aline. Aline. Wa kwanza ni Aline. Wa mbere ni Aline. Ninamuona karibu yako. Niko ndamubona impande yawe. Apare Aline. Hama inyuma y'uwo Aline. Niko naona Ange. Ndabona Ange. Na Ange mwingine. Na Ange undi. Iko hapa. Ari hano. Ange mwenye iko hapa karibu. Ange ari hano ingo.